ଶୁଣରେ ସଜନୀ ଏହି ଦୁଇ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେବି ବୁଝାଇ ଦୁତିର ଅର୍ଥକୁ ଦେବି ବୁଝାଇ ଚାରୋଟି ପୁରାଣେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ମତ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ ସାଧୁ ଜନେ ତାହା ଶୁଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ आगो लांच बाटे जेऊ गाब चढ़ू अच्छी बोली कहिल गोधन दुतिव बोली कहिल गोधन निजे शिव दिने होइथिले गाई देवा पाई क्षीर दान दुति कागो आहा देवा पाई क्षीर दान लांज बाटे जो गाब चोरी अच्छी बोले नहीं कही दिने देवंकर देव महादेव गाई रूप होती तो प्रभु तांकर मलमूत्र करवार खाऊले एवं तांको मुख बाटे मलमूत्र करुले आग लांज बोली करी सेना सद्वार से बाटे पवन कोले आहार ये मुख बोली करी जनी को कही सही बाटे ब्रह्म आधार करई सही बाटे पड़ेगा दुति धर्म कर्म जड़ा ज्योति नहीं हिलिंग सिलिंग किलिंग तोरा सहजनी गो भल करी ज्ञान करो तो महादेव जिते बेले गाई रूप होते लांज पटे तो चरुले आ मुख पटे मलमूत्र करुले प्रभुंर क्षीर आग साइड भागी जे दुती प्रभु कांति लगी गाई रूप होते आग सची माता गर्भे गौरांग जन्मिले सची पवित्र थिले दुती गो सची पवित्र थिले गुरु न सेविले मरण मुक्ति नहीं गरुस्तन चुमिले दूती कागो आहा अति बिकले कांदिले तो प्रभु गाई हेबा कारण हैला सची मातांकर गर्भरु 5 गोटी शिशु जन्म होइथिले तांकर नाम हैला कोन गौरांग निताई निमाई चैतन्य सार्थक्य एही परि 5 गोटी शिशु जन्म होइथिले तो जेते बेले 5 गोटी शिशु जन्म होइथिले क्षीर दान देवा पाई सची माता थिले अपवित्र मान सची माता अपवित्र थिबारु क्षीर दान करि नै पारुथे तो सही समय देवदेव महादेव चिंता कले जदि माता सची मातांकर गर्भरु जदि 5 गोटी शिशु जन्म होई जदि मरि जिवे पाप लागि जिबा तो देवंगर देव महादेव गाई रूप होइतिले सेहि दिन आउ सही 5 गोटी शिशु को क्षीर दान देइथिले तो सही पंचसूत कान करथिले आगो सही पंचसूत ग्रामे पंचसूत धेनु पछे बुलुथिले मध्य मंडल आसी जेते बेले देवदेव महादेव गाई रूप हेले
ସେହି 5 ଗୋଟି ଶିଶୁ ସେ ଗାଈ ପଛରେ 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 ଗ୍ରାମ 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 ବୁଲତେଲ 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 ଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 15-14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତ ସେମାନେ କାଣା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଆଗ ସେହି ପଞ୍ଚସୁତ ଗ୍ରାମେ ପଞ୍ଚସୁତ ଧେନୁ ପଛେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦୁତିକ ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେ କିଛି ଏକତା ରହିଛି। ଯାଇ ଦେଖ ସାଧୁ ନରେ ସୁଜନେ ଦର୍ଶନ ଧରିବ ମୋରେ। गुणग्राही विदग्ध वर्ग मंडली इटा हला गौरांग प्रभुंकर जन्म। सची मातांकर गर्भर जन्म होइतिले। सची माता क्षीरदान न हेबारु देवदेव महादेव गाई रूप होई सेमानंकु क्षीरदान देई जीवदान देइतिले। तो 1850 मसीह रे मत्स्य मंडल रे आसीकरी प्रभु काना करथिले गौरांग निताई निमाई चरण एवं सार्थक सही 5 जन हरिनाम महामंत्र को जप करी एही भव सागर पारी करथिले। समस्त को नाम संकीर्तन शिखैथिले। केंता भावरे जुग को जुग एही मते परमानंद ए जगते कली जुगर मत को नै करी बाबू एबे अनेक प्रकार संकीर्तन करी बदले देले न सखा। तो केंता भावरे चैतन्य प्रभु जतबेले 1850 मसीह रे संकीर्तन करिथिले माने तांको मन को प्रभु चरण रे समर्पण कर देथिले। मन कहिले मन नाही सखा। मानव शरीर रे भगवान 5टा मन दिछ। ये बुआटा का का मोते अमन कुमन विमन सुमन एवं मन जे 5 मन को एकत्र करी बांधी पारे आउ प्रभुंग चरण रे रखी पारे से प्रभुंग दर्शन करे पाइबा। आउ जदी निजर शरीर रे भक्ति भावटा नहीं ना आउ जदी भगवान को जेते पूजा करले सुनबे सखा। सेति लागि भजन माध्यम रे गुटे पद कहले बास न थाई चंदन मन को निंदा भावन थाई भजन प्रभु को निंदा। दुतिग श्रद्धान थिबा अंतर्गते तदप्य छुईबी के मते उधव मने रखिथिबु मुमले मते तु पाइबु। श्रद्धान थिबा अंतर्गते तदप्य छुईबी के मते माने श्रद्धा भक्ति रे भगवान को नहीं डाकले भगवान सुनबे। शिकार माछ पेटे खाई देथिबो ठीक मंदिर पाक के दिबार प्रभु दुरियानो जुहा सुनबार जे सुनो आर 2 पैक लगानी बेले कहिर भगवान बोले भगवान हिंदी सुनबे। हमर कथा कांति लगे भगवान ने सुनबा सखा ना सुखर समय रे केही भी भगवान को राखिबे नाही। किंतु निजर परिवार सदस्य के यदि रोग व्याधि बीमार रे पड़ी गला हॉस्पिटल यदि पहुंचाई प्रभु रक्षा कर प्रभु मुई 7 सोमवार मंदिर टी जिमी प्रभु एंता होची कि नहीं तो सखा भगवान सेति लगी नहीं। प्रभु हेले भक्त वत्सल हरि तिने एंता एंता भक्त थिले भगवान को बांधी करी आनी पारी थिले निजे भक्ति भाव रे बांधी करी आनी थिले। भक्ति भाव रे मोर बड़ बड़ दोळा ने भल बांधी बांधी ध्रुव एडे बालकटी भगवान को बांधी करी आनबा लागि भक्ति भाव रे रखी तिने प्रहलाद मध्य हिरण्यकशिपु दुख कषण देवा सहित सही दिन प्रहलाद मध्य ओम नमो भगवते वासुदेव करी प्रभु नृसिंह अवतारे आसीथिले। पुणी गजराज चिंता करिथिला सखा गजराज चिंता कला भाई घर जलिनो चक्र बेसी नक्र राशि उथरिल आपण आहे नील शैल हाथी दिने डाकी भगवान शुणुले आमे तो श्रेष्ठ जीव हेले मानव भगवान आमे डाकले नहीं सुनबे
तो ସେହିପରି 1850 ମସିହାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଅଲଗା ଏବେ କଳିଯୁଗ କୁ ନେଇ କରି ଏବେ ତ ସଖା କେନ୍ତା କରୁଛ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ବାପା नाम संकीर्तन रे केवल लात मरा मरी नहीं किंतु एबे केनता चली छे हरे कृष्ण 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 हरे ई प्रकार चालीसी इका नाम संकीर्तन हला किंतु परंतु दश बंधु मान को आपणकर कमिटी रो मोर मां माने लक्ष्मी पूजा करिथिबा मोर मां मान कोनर एबे वर्तमान तो लाइट नो जो लीटर चालू करा हैचे वर्तमान पेट्रोल 2 लीटर की लिटे आनी दियो बापा पेट्रोल 2 लीटर आनी दियो निहेले जदी इटा सटकी गला बेले डोणी हाथे बंद होइबा पेट्रोल 2 लीटर तो 1850 मसिया केनता भाबरे हेतिले नाम संकीर्तन भगवान कथा बुझी देता सेटा हला सटा बुझा गर्भरे के जन्म दुईटा गोटे शिशु जन्म होइतिले उद्धव एवं खल्यकार से माने पांडव माननकु उद्धार करितिले ज्योति गृह जेते बेला दुर्योधन लाक्सा गृह रे माने पड़ी देवा लागि पंचु पांडव को सदा सर्वदा विरोध थिले तो उद्धव आउ खल्यकार से माननकु ज्योति गृह रक्षा करितिले बाबा कृष्णंकर ओरसरु दूतींकर गर्भरु उद्धव एवं खल्यकार जन्म हेले सेति लागि भागवत रे उद्धवं को कृष्ण ज्ञान शिक्षा देले आउ अर्जुनन को शिक्षा देले एटा हला आपनकर प्रश्न सखा तो 1850 मसिया रे केनता भाबरे नाम संकीर्तन थिला प्रभु थिले खुणखुणिया देह अच्छा प्रभु थिले खुणखुणिया देह गौरांग निताई चरण प्रभु केनता करिथिले केवल गामुचा बोलंते एंता गामुचा गामुचा टिए धरी थिले केवल माला टिए पिंधी थिले एवं केनता भाबरे जप करथिले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए महामंत्र कलि जुगे सारा ए महामंत्र कलि जुगे सारा सर्व पाप ताप हरे सर्व पाप ताप हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माने तन मन के बिकी दिकरी निज शरीर के पूरा प्रभुंकर चरण समर्पण करी दिकरी जे भजन करे प्रभु को डाके से भगवान को पाए तो सही पूरी नाम संकीर्तन जपाटा फल है किंतु ताहां को संबलपुरी नतरी नबाटा नहीं से सका ओडिसी आम ओडिया सांस्कृतिक रे ओडिसी अछि छांद अछि त्रिपुटा चंपू एही परी राग मध्य अछि झुलेर मध्य अछि एही प्रकार अनेक गुडी संस्कृतिर हिंदी गीत मध्य अछि सका तो हिंदी गीत रे जेंता संपर्दा किंबा तावलावासी सही प्रकार नाम उच्चारण हेबार कथा संबलपुरी गीत रे तावलावासी के आज्ञा नहीं ढोल निशान तासा हेले संबलपुरी हाँ हाँ नाम संकीर्तन रे केवल एहिटा जेंता कि तावला किंबा संपर्दा कीर्तन्य खोल सेटा बाजी पारे सर तो इटा पहला प्रश्न उत्तर हला पहलाटा इटा एबे वर्तमान ताल गछ भी आम फलबा देखो आगो ताल गछ बोली जाहाकू कहूच अटन्य शून्य मंडल द्वितीय अटन्य शून्य मंडल नाही ता आकार के करे गचर रात कहरे टळ मल सहजनी गो आहा ब्रह्म कहरे टळ
ବିବେଚନାଟା କରାଯାଉଛି ମୋର ମା ମାନକେ ଚଲ୍ଲିଟ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ ହଁ ହଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲ ଗଛ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ ଅଟନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅଟନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ କିଏ ନା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭସ୍ଥାନ ଫୁଲ ଘର। ମା ହେଲେ ତାଲ ଗଛ। ତାଳ ଗଛ ଆଉ ଯେଉଁ ମା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ରହିଲେ ମାନେ ସେ ଶିଶୁଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଫଳ। ଆମ୍ବ ଫଳ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସଂସାରରେ କହିଲେ 6ଟା ବେଦ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲା 4ଟା ବେଦ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ବେଦ, ଆଉ ବେଦ ରହିଲା ନିରାକାରଙ୍କର ପାଖେ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ହେଲା ଅନେକ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରସ। ତ ବେଦ ମାନଙ୍କର ନାଁ କାଣା ବାବୁ? ପହଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ବେଦର ନାଁ କହନା। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ। এটা ব্রহ্মাঙ্গর 4টা বেদ কথা গলা। এবে দেবদেব মহাদেবঙ্গর গোটে বেদ আছে, সে বেদর না হলা শিশুর বেদ। আউ গোটে বেদ হলা নিরাকারঙ্গর, যেটা নির্বেদ, সেটা কয়া যাচ্ছে নির্বেদ। এটা হলা যেন বর্তমান উত্তর কহুছে সেটা নির্বেদর জ্ঞান, মানে ব্রহ্ম জ্ঞানটা। তো শিশুটা হলা আম্ব ফল, যে মা গর্ভবতী ଥିଲେ সে মা হেলে তাল বৃক্ষ। আগ জ্ঞানী জন সঙ্গে প্রেম কহলে রঙ্গে তাল বৃক্ষକୁ চিহ্নিব। পঞ্চমনକୁ গো একত্র করিণ, বায়ু সঙ্গত মিশিব সাধু জন, জ্ঞান ভূগোল পড়িব। সে আম্ব পাচিলে তলে পড়ি গেলে সে আম্বକୁ কিଏ খাইব বলছে? দুতি ধনগ। তো যেତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମା ପ୍ରସବ କରିଦେବେ, ସେ ମାଟା ଜନ୍ମ କରିଦେବେ, ସେ ଛୁଆଟା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେବା, ବିହା ବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇକରି ବୃଦ୍ଧ ନି ହେଇଯିବା, ବୃଦ୍ଧ ବୟସକେ ବରଣ୍ୟ କବି ମାନେ ପୁରାଣ ମତରେ କହିଲେ ସେଟା ହେଲା ପାଚିଲା ଫଳ। ପାଚିଲା ଫଳ, ହଁ ପାଚିଲା ଫଳ। ମାନେ ସେ ବୃଦ୍ଧଟା ଯଦି ମରିଯିବା ବେଲେ ସେ ଫଳଟା କିଏ ଖାଇବା? କିଏ ଖାଇବା? ব্রহ্মবেদ কলে অগ্নি পহরি জলে জীবন রই জঞ্জাল। তাল গছে লাম্ব লোহিত শ্যামল, জন্মি পড়াই মাতার সাধু জন, বাসুকি ভুঞ্জে সে ফল। তো ଏହିପରି ସେ ଫଳଟା ମାନେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବା ମରିଗଲା ବେଲେ ଏହି ବାସୁକି ମାତା ଏଖା ଆମକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଭକ୍ଷଣ କରବା, ଆହାର କରବା। ତ ଦୁତି ତୁମେ ଯାହା ପଚରେ ଥିଲ ତ ତମକୁ କହିଦେଲି, ଏବେ ଯ ଶୁଣା ମୋର ମାଇ କେ ଆଣି ଦେବ। ଶୁଣ ଗୁଟେ କଥା ମୋର ଜବାବ ରହିଲା, ମତେ କିଛି କିଛି ଦବ। ହଁ ହଁ ତମେ ମନ ଠିକ ନେଇ ନ, ତମେ ଜାଣା କହିଲେ ସେଇଟା ଦେମି ଧନ, ମୋର ମାଇ କେ ଆଣି ଦେବ। चल जी मैं चल 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 भूस करे उड़, चल सीधे चढ़े। राधार घर के ओरे बेड़ी मोर के काम मते सांग दे जे ई बेला टुके टुके लोगन के संग जे फोकर दी संग मामा ने सोलर लाइट दे दो अंधार से इसी करे बससी ओए सोलर लाइट
काम को মতে সাং দেবো ওই রে বেড়ি সাং দেমি যে ফকরতি সাং দেমি না কে মা তো সেকেন্ড না দেবি পয়সা পতার কথা ইছু কিনি পয়সা বেলে হাতে জিবি লমে দউছি পয়সা বেলে ই রাত বেলা তোকে সাং দেমি ফকিয়া যাবি না গো লাইট নেই ফাইট নেই তো কিছু তো কুস্তু চন্দা ওটাই ছায় কেতে কে 3500 হে 3500 के पड़े से जरा पोसा बागो সারে जे 3500 के पड़े छु बेले मोके केते देबो हे भितरु তোতে কাঁ দেবি তোমা 250 দেবি केते 250 ओए गो मोर मा 250 मुई घरु जते बेले नहीं बाहर के जेन गा के डोर करी जिबार थिले हां एंती से गा के पहुंचवा तो 3 400 500 दिन यू फुक्सी रे बेड़ी में ওরে বড় গিটি গিটি ফুকি দউছে পরে नहीं गो मा खर्चा करसी जासु किनी আর সেটা বিস্কুট খেলা যে কেতে পিলা চাল জিবো বলে টকা 20 টার বড়ামি যদি भी 3500 के কথা আইছু টুকেল লগরে কথা জবা ঘাড়ি छु बेले गोटे কথা करबू কে কাম করবি गुला गुला टका 3000 मुई नेमे আর চিলটটা 500 নেবু বেলে ক মা গো ইসিকে জড়া তুই তো মতে পেন দেইছু होए गो तर क्या काम नहीं আরে ই মেহনত করে মুরগি আর ফকির খাই अंडा मेहनत मुई करबी আর अंडा তুই খাবু होए गो तर क्या मेहनत कतु তোর কে মেহনত तोर क्या मेहनत তোর কে মেहनत ए मोर गाड़ी जीवा मुई ड्राइवर निजे तेल पकावे तो पका नीना 2 लीटर मुई निजे ड्राइवर निजे गाड़ी चलामी तोर टुकेल लगर काम पजबार लोट की थिबा काम अच्छा हटा भी भल कर धर मुई गाड़ी चला ले टिके हपरिया बारी चला नेले हटा तू भी छिट्टी के पड़ो नहीं तते धरती में धरती बुतो अच्छा ते क्या तीजे मु কানা রখিছি দেখ बुलेट गोटे आसर स्कूटी আছে क्या तीजे मु স্কুটি ধর मु स्कूटी बस चल गो ই চন্দন মাখিলে গোরা ওই জীব কি তুলসী নাইলে বাস চহটিব কি এতে সাজাবু কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাই কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই কি চন্দন মাখিলে গোরা হই
করিলে চন্দ্রসেনাপুরে প্রবেশ হেলে ই মাতা চাচু নন্দন হাতি সঙ্গে ইমাই রাধাকু ভেটিলে কান্ত যুগে মা দেখি রাধিকা চঞ্চল আগ ধরি দুতি কর মকর নিজ পুর সজনী মোহ মতে নিজে কল বেট সাকেত নাল যাহারে মগর কথা কহুছ মা তোমার আড়ে কেনতা কেনতা বলছে রে নাই রে মা বৌলা যে শোনো হুয়া তোমার ঘর আড়ে কেনতা কেনতা বলছে ছুয়া পিলা ঘরে শাশ শ্বশুর তোমার হিমর খিয়া ফুলর কাহারা হিমর সমকট মনি ফুলর মন্দান আর লেখা তুনে কড়কা পরে কেন্তা বতর ভাব তোমরা আমার লেখা তুনে কড়কা পরে কেন্তা বতর ভাব তোমরা আমার কিয়া ফুলর কহর লাগি জাদু কুতি জাকুই দিবা না কেনতা মজা টিপটা ফুল পাতলা পদা মুলো সুপ্রে মাহির সমকট মনি ফুলর মন্দার মকর বৌল আরে লেখা তুনে কড়কা পরে কেন্তা বতর কাহি গলে বসিলে লোক আমার হাত তোমার আমার সাগর জুড়ি হাত তোমার আমার सुती लगाए रे केंता सुती काला नियाली बोलिए रे केंता बदली काला अरे मरवाउला टाउला टाउला तुला दिने मकरा बंदी सुती लगाए रे केंता सुती काला नियाली बोलिए रे केंता बदली काला ये करा ई गोल मुह के चकावे केंता सुंदर गोल मुके चकावे केंता सुंदर गाना तोरा सागर सुहा तोरा रखी इतने राती तुम्हें आश्रय तुमको देखना पड़े मते धक धक करू ए काल के आदि ओडिसा बंद जल्दी कह ए माई दुती का बइला सुनलो सही आगो ई गुपत कथा ए कहूची मुही
ନିମାଇ ମତେ ପେଚିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଆଗୋଇ ତୁମ ଠାରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଛି ମନ ମାସେ ତ ପୁରୁଷ ଭ୍ରମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ବିହରି ବରଙ୍ଗେ ସଜନି ମୋର ମକର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତୋର ई कथा कहबे लगे मोर घर के आसी କଥାରେ ମକର लाज शरम लागो छे कि नहीं रे भाई खाई ए ओला जुगियान মনুষ করা বিলাস শরমে বলো आगो राधिका बोइले भाई के हेलु मकर ए पप चरित्र काहू सिकिलु होए गो मोर मां কোথায় এটা কেনতা করে ईटा भल कथा है পরর পিলা পরর টুকেল তো ভগবান হাতি তলে লেখি দিছে হটা কেনতা করে পাপ কথা आगो श्री कृष्ण तंती मोर मान्य भण जा রোজ করে পিটি দেশ आगो श्री कृष्ण तंती मोर निजार भण जा পিটবনু মকর অসিকির পিটব आगो श्री कृष्ण तंती मोर हेटे मोर ভণ খবরদার মুই কেতে তোর সহমি এ ঠিক কইছ না কাঞ্জি মানে ভণ যা তোর জং পিতা ভণ যা जा কুলে ধরা ভণ যা তোর দেখলা ভণ যা তোর হ গলাটা এ রানী এ পিতা খাই এ মুলা শাক খাই এ বেগুন খাই এ ভাজা খাই ও গাড়ি লাগলা না বলু রে গাড়ি লাগলা না বলু आगो श्री कृष्ण तंती मोर निजार भण जा আর তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল যে তু অটে বড় সিয়ানি আগ ন জানি কনেই কহিতিবে পুনি তুতি কে গদুতি কে তো তো খুদনারে রাজ নাহি রে মোর দুতি কে आश्रम थिले तो मोर घर के आसी के हंता कथा कहिते नै न तुमे ফল পিলা ফল ঘর ঘর দ্বার বলে মুই ঘিচি হউছি जे मैं धांगरी टुके लगे ডাঙরে ঠাকরে লেখা तुमे जानी छते मोर मकर गुटे विवाहिता नारी ওরে বিবাহিতা নারী পরে তাহলে বিয়া হলালো মনুষ নি করবার না দুতি জানি থারে আরে হে পর পিরতি বিষম পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ প্রীতি জানি থারে পর পিরতি বিষম হারতুরু কହୁଛ হারতুরু কହୁଛ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅହଲ୍ୟା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦରୀ ওরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডর সুন্দরী পরে মুই বি মোর ব্লক পঞ্চায়েত গুটে সুন্দরী থিলি ଏ ଦେଖ ଗୋ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ দেখো ସୁନ୍ଦରୀ। এবে না পিলা ছয়লা ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ନା କିନି ଗো ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଅହଲ୍ୟାର ରୂପ ଯୌବନକେ ଦେଖିକରି ଥରହର ହେଇଯାଉଥିଲେ মোর বি রূপ যৌবন কে দেখি করি আচ্ছা আচ্ছা নেতা মানে হলি যাউতিলে ହେବା। এবে না এবে না ଏବେ କାହିଁ କି ନେଇ এবে বুড়া বুড়ি ସିଜନ ସରିଗଲା ନା সিজন সরলে আর তমকে ঝুনগা ফলবা ହେ ଏ ହେ ପରପିରତି କରିଥିଲା ଅହଲ୍ୟା ବୋଲିକରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ସାପରେ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ ଜଳନ୍ଧର ଅଟେ ତା ନିଜ ପତିରେ ମୋର ଜାଣିଥା ଦୁତି ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣୀୟ
জানি থারে পর পিরতি বিষম পিলা ছুয়া আসলে দেখে ଜଳନ୍ଧର ବୋଲିକରି ଜଣେ ଦାନବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ତ ଜଳନ୍ଧରକେ କିଏ ବି ମାରି ନେଇ ପାରୁଥାଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ତାର ପାଦ ତଲେ ଖଟୁଥିଲେ ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଗଲେ ଆଉ ଜଳନ୍ଧର ପାଶକେ ହୁଚୁଚେଇ ଦେଲେ ଜଳନ୍ଧର ତୋର ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୋର ପାଖରେ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ପାଖରେ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର पार्वती को आज भी आनी जो छे बोला जलंधर कैलाश पुर के जाई हे पार्वती पति प्रभु पंचानन सत्य संगे दिने कले तोरण रे मा कले तोरण दिने युद्ध करुछन महादेव जलंधर संग काहार भी मृत्यु होती वर्ष वर्ष बीती गला जलंधर भी नहीं मरबा कि वृंदावती भी नहीं मर दुई के दिन मरुती हैं दुई के दिन मरुती मते जदी गुटे दिन कहि दिते बेले दुई के दिन पूरा जीवन उड़ाई दिती हां मरु ने थी परे हां मरु ने जलंधर 33 कोटी देवता तार पाद तले खटुଥିଲେ ए मा केते लागि रानी मरुथि गो मां पार्वती सती थिले बोली करी महादेवंकर मृत्यु नहीं होछि जलंधर स्त्री वृंदावती सती थिले बोली करी जलंधर मृत्यु नहीं होछि आर सती तो बोलो रे तू है बोली यार सती तो बोलो रे तू है बोली यार तत केबे नहीं एला मरण जानी थारे पर प्रियति सम सजनी होय की राधा गो मोर कथा सुनी पारे छ ना मां वृंदावती सती थिले बोली करी जलंधर के किहे मारी ने पारथा नहीं पारुथि तुमे हे कानू कथा कहू छ कानू केनता पिला तुमे जानि छडी मां हे पिलार कथा नहीं कहरे मगर तमे तानी से पिला हे पिला के जेन जदी दूषित दला बेले गमा प्लास्टिक रे छुरी घुसई करो मोर नहीं के ये सुना गुडे कथा भगवान पिला के सिंह दीटा नहीं देई और लेन गुटे ने दबा नेले बिकरा पिला गोरु संग समान गोबर होबु छे गोबर ए माहे गोबर होबु छे बोलबा खबर चोरी करी गला वर्ष तुम घरे नहीं कर छेरा पान देस ओए गोलवा जी के कमी गला दे 8 दिन में डली की हो गई जई बस धान के गो ताका डली की हो गई दला दे केते नी केते धान है जे दुहारू छत्ता मुंडी के ए माने पिला गोबर करबे जे के विश्वास करबे औलाद तमे ताकर लेन की उठे ना कत हक सिकनी जे आगरे कपटी हमर कपट कने जलंधर बेस की जे दइले वृंदावती हरिले दिने जलंधर के मारबा पई भगवान विष्णु जलंधर बेस धारण करी करी वृंदावती संग रमण करे अच्छा जिन दिन वृंदावती को रमण करिछन आग सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इटा तो पर पीरतिर गुण इटा पर पीरतिर गुण जान थारे पर पीरति
तुमे जेन कथा कही आसीच हे जलंधरंकर पत्नी वृंदावती भगवान विष्णु संगे रमण करथिले बोली करी तार स्वामी रो मृत्यु हो जाइतिला जे पर पियति करबा जे जदी पर पुरुष के आस करबा निजर स्वामी रो वंश नाश से भाई खाई पला जुगन एते दिन पर तुमको जगी करी डाकले जे तुम ठार ई हमर मां भौणी काण शिक्षा पाइबे काण शिक्षा पाइबे मोर शिक्षा नहीं पाहन पड़ी मोर कथा के जे सुनला नीत बोली कर बार भात वर्षा घिची कर खावा मामा उसी को मोर कथा ठेनो पर पिरती रे नहीं देव मन गमा नहीं देव मन पर पिरती कले निजर वंश नाश हेसी निजर स्वामी रो आयुष हेसी हानि हेसी आज कहला आ दिने कहबार कथा नहीं एटा बुढ़ी बोलबो मैं पर बुढ़ी में कोई बुढ़ी है भांगरी दे पिला मां भांगरी है हमें हती नहीं सी मैं पर टांगरी मुंडी ई टोटो टांगरी कान सुते तखा नहीं करे अगो मामा उसको पर चुहारो छने कर सुख लगी नहीं है बकातर गोमा नहीं है बकातर इटा भाबिले किचे विपिन इटा भाबिले किचे विपिन इति जानी थारे पर पीर विषम पर पिरती कले काने है तुमको बुझे कर कहली आज कहला कहला आ दिन नहीं कह जदी से पिला मते भल पाइस ज से पिला के कहबो मते निजे निजे मोर घर के आसी घर के छने डको छजे दरबार लज बजाई दबा काण करत बता पिला के दुष्ट समय इमाई दुती का बोइले जाउची मुही आगो ई मोर बोलते अनि मानिलो नहीं केइतिले भी केइति तो पीति तो सीति तो घरे घर আছে द्वार আছে जमीन আছে बाड़ी আছে एडे एडे कुबी कमाइछि आगो सुनी राथी कनो देले उत्तर बाय खाली से नोबिल मुड़ा बारी हाथ दबा सुनी राथी कनो देले उत्तर अच्छा गला बाटे तो ते मारू हम पर गो बिचिवे बुढ़ा होरा इमा दुती पर बेत कृष्ण पाथर जे आहा देखिन यशोदा सुत पचारंती सहित बहिले राई दुती काम सजनी गो तुम्हें बुझाई कहबो न गो सजनी दुती गो मोर माई का बोले गो दुती मागो तुम्हार माई घर जैतिनी जे पिला निष्पत्ति नहीं बोले केते कही बुझई केते गुलगुला कर कही देखनी हां पिला अंता আছে तार घर अंता আছে तार द्वार अंता আছে तार बापा अंता तार मां अंता ये तलन ऊपर देवला कहे बोले ए पिला मुने जे है पिला के कही दबो जे हमर घर के आसबे बोला बुझी पाललो देवला पिला नहीं बोले हां मत जीवा लाई कहले पंकुजी वाला कहले बाबू आगो ई दुती का बोइल सुन कनेई अनेक प्रकारे कहिली मुई से माने का बोले से बोइला को हम धन जा तुम्हें का बोलो धन আর বইলি বস্তু দেবতনু জামা বইলা পর পুরুষ पर बोले मते আগো কহিলিতে তয়া দ্বাপার চরিত্র মোহন গো মোহন তুমি করিছিল কেউ তো চবা পরম
মতে ছোট ছন বইলে তোতে এড় কি আছে বয়লা বাবু বড় হলে নি বলছি তো ইয়াটা ঢেঙ্গলা না পাইনি সত্যি গো আগো ই তোমার বুদ্ধি বাট করন দটাট সোনা পিলা এবে যাউছি মডাট দুতে মুখ শুনি পিতাবাস বলন্তিনি যে জীবী রাধা পাস টিকা চলিলে নি যাত কুঞ্জ দ্বারে বিজে ভগবান মাই গো ধীরে ধীরে হরি চলি গলে কবাটরে কর মারি দেলে মাই গো উঠো আহা দুটি কামুখর শুনি অচ্যুত মদন জাড়ারু তণু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনা পুরা কলে গমন রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই হৃষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ তোরে ডাকুছন্তি ধীরে ধীরে নারায়ণ মাই গো আগো উঠ চারু হাসি চন্দ্রমা মুহি কেতে নিদ্রা যাও অলস হই কুল বহুঙ্কর নুহে রীতি অধিক শয়নে আউ সক্ষতি গঙ্গন করস আগ হসি হসি ধন কণ্ডে মচু মন দিও ধন গো মুহি আসিছি নন্দ নন্দন গো সজনী মাই গো বাবু সখা বোধে মোর মাই জানি নাহি কি যে অধিক শয়ন করে তার আউষটা ক্ষতি হুয়ে বাবু কেবল মানবস লোকକୁ কেবল 6 ঘন্টা না 8 ঘন্টা শোইবার নিয়ম ଅଛି যে অধিকা শোয়ে তার আউষ হানি হুয়ে তাহলে মাই ঘর কে টিকে উঠামা উঠাবাকে পড়বা কেনতা প্রকার উঠামা সখা কেজি মূল্য লগা হয় যে জলদি টিকে সরবা নাই সখা মোর বাপা মানে বসিছ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মোর বাপা মানে বসিছ বসিছ মোর বাপা মানকর দিন টিকে গামা কেনতা ভাবরে কেতা বদলে ଯିବା আরে ভাঙ্গি দেলু ভাঙ্গি দেলু রে ধন ভাবর বন্ধন শুনি যা গো রাই কিশোরী মুই ডাকুছে ততে গোধন কুঞ্জ বিহারী আগ শুনি যা মাই রাই কিশোরী মুই ডাকুছে ততে গোধন কুঞ্জ বিহারী চায়ে চায়ে ভোগ যাউছে মরুড়ি
দল্লাকি গোপপুরু আইছে মুই চাঁদি চায় চায় ভোগ যাউছে গৌড়ি দল্লাকি গোপপুরু আসিছে গো চাঁদি আগো আসিছে সতে তোর সদন বয়সী ধারি শুনি যা শুনি যা শুনি যারা ধে গোরাই কিশোরী বাবু সখা কেতে দূর নেই শুই পড়িছন যে টানি উঠবা এটা অগস্ট 23 তারিখ নুনে সোয়া নলে 4-5 মাস হলা নাই বাবু তোমা মিছ কথা কহুছ দুইটা মিছ কথা কয় সেই কি শোইব যে বাবুরে তাকু বা উঠাইব কি শুইছ না বলি করে কমল গুড়ে ডাবি হিদি থিলে সেটা শুইলা লোককে উঠালে বি না উঠন সখা শুইছে সে লোক উঠবার চেতি করে শুইলা লোক নেই উঠে নে উঠে পারো সখা এ খালি অভিনয় করুথিবা সৎ কথা হ্যাঁ। আগো কেতে দিলু তুই শুই নাই বলি শুই পড়ি তুই গধন নিসারাতি আগো উঠি যা ধন গোটা কুছ সতে গাতর কলা কোন কেতে দিলু তুই শুই নাই বলি শুই পড়িছি কে তুই গধন নিসারাতি আশা করিছিলি মতে নিরাশাতি গলু মঝি নড়া ধানে মতে বসেই খেলু আশা করিছিলি মাই নিরাশাতি গলু দুটি মনে হাতে ধন খবর পটেছিলু আগো চায় চায় উড়ি যাউছে সতে মোর জীবন আগো ভাঙি দেলু যে ধন মোর ভাবর বন্ধন পিটি গলা কমাই মনের মিলন বাপা জনে 10 টଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଗୀତ ଗୋଟେ ଫରମାଇଶ କରିଛନ୍ ବାପା ତାଙ୍କଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଥୋ ନାଇଁ କେଁ ଏ ମହଲ ଦିଗିନା କିଏ ବେଟି ନେଲା ରେ 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 ମାମୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଭାଣି ଜିଚିନା କିଏ ବେଟି ନେଲା ରେ মোর হল দিগিনা কে বেটি নেলা রে মোর হল দিগিনা কে বেটি নেলা রে
কি রাধাময় গো গজদন্ত পলঙ্কর গো নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী অহরে কে সে ডাকুছ বাবু গো ମୋ ନାମ ଧରି ବାବୁ ଗୋ ମୋ ନାମ ধরি আগো মো নাম কুঞ্জ বিহারী গোমাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী মাই গো মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশুক সারি পিলা গো শিশুক সারি শিশুক সারি মো নাম শ্যাম ঘন গোমাই মো নাম ঘন শ্যাম মো নাম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো জ খোঁজি জ স্বর্গ ভুবন বাবু গো স্বর্গ ভুবন মো নাম কলা ভমর গোমাই মো নাম কলা ভমর আগত পুষ্প চুম্বিবাকু আসিছি তপুরে গোমাই মো নাম কলা ভমর ফিরি যা রে ফুল রসিয়া মোর কলা ভ্রমর নাগর মোর কলা ভ্রমর কি ফুল কে দেখি লুভে মরুচু মা